ओम शांति 4 अगस्ट 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2001 मुरलीर सारांश यथार्थ स्मृतिर प्रमाण समर्थ स्वरूप होई सर्वशक्ति द्वारा समस्तंकर पालना कर। यथार्थ स्मृतिर प्रमाण समर्थ स्वरूप होई सर्वशक्ति द्वारा समस्तंकर पालना कर। आजी समस्तंक हृदय रे अनेक गुड़िए स्मृति जाग्रत होई जाउछि। बाप दादांक पाखरे मध्य अमृत बेला ठारू स्नेहर बा मने पकाइबार भिन्न भिन्न माला गुड़िक चारिआडर पिलामानंक तरफरु बाप दादांक गଳରେ पडुथिला। एहा सहित मने पकाइबार एवं स्नेहर दिलर गीत मध्य शुणुथिले। बाप दादा उभय प्रकारर पिलामानंकु प्रतिदान रूपरे भिन्न भिन्न शक्ति गुड़िकर भिन्न भिन्न वरदानर माला सबु पिंधाउथिले। एही स्मृति दिवस साकार दुनिया रूपी मंच उपरे पिलामानंकु समर्थी स्वरूपर वरदान द्वारा पुत्र आधार रे पितांकु प्रत्यक्ष करिवार विशेष दिवस अटे। काहींकिना साकार रूपरे पिलामानंकु सेवार निमित्त करी सेवार मंच रूपी सिंहासन उपरे बसाइबार एवं दायित्वर मुकुट पिंधाइबार दिन अटे। साकार रूपरे सेवार निमित्त हेबार राज्याभिषेकर बा तिलक धारण करिवार दिवस अटे। सबु पिला माने निजर पितांकर सहयोगी होई निमित्त होइछंती एवं आगको मध्य हेउथिबे। बाप दादा मध्य पिलामानंक सेवारे उमंग उत्साहर सहित आगको बढ़ुथिबार देखि हर्षित हेउछंती। प्रत्येक संतान क्रमानुसारे साहस तथा उमंग उत्साहर सहित आगको बढ़ी चलीछंती। अधिकांश पिला जोग करिबा सहित सेवा करिबारे मध्य लागि रहिछंती। जेपरि आजिर दिन रे पिला माने विशेष करी चारिआडे ब्रह्मा बाबांकर स्मृति रे लवलीन अवस्था रे रहिथांती, सेही भली विशेष करी ब्रह्मा बाबा मध्य पिला मानंकर स्नेह रे बुडी रहिथांती। तेबे आजी ब्रह्मा बाबा पिला मानंकर विशेषता गुडी को देखुथिले। जेतिकी जेतिकी समस्तंकर विशेषता सम्मुख को आसुथिला सेही अनुसारे ब्रह्मा बाबांक मुखरु एही बाणी बाहारुथिला, बाह पिला माने बाह, साबास पिले साबास। आउ कौन हेला जानिछ? जेमिति ब्रह्मा बाबा बाह बाह बा साबास साबास कहूथिले सेमिति सबु पिलांकर नयनरु प्रेमर गंगा जमुना बही जाउथिला। प्रत्येक संतान प्रेमर नदी रे जेपरि बुड़ी रहिथिले, तेबे एही भली दृश्य आज सूक्ष्म वतन रे थिला। साकार दुनिया रे मध्य प्रत्येक स्थानर निज निजर मने पकाइबार एवं स्नेह रे बुड़ी रहिबार दृश्य बाप दादा देखुथिले। तेणु एबे आगको कौन करिबो? एमिति भी स्मृति तो समस्तंकर रहुछि, किंतु यथार्थ स्मृतिर प्रमाण हेला स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप हेबा। तुम मानकर स्मृति अति श्रेष्ठ अटे। जेतेबेले तुमे ब्राह्मण हेलो सेतेबेले बाप दादांक द्वारा जहा सबु जन्मसिद्ध अधिकार रूपरे प्राप्त करिछ ताहा गोटिए सेकेंडर स्मृति द्वारा ही प्राप्त करिछ। आंतरिक हृदबुद्ध हेला हृदय रे मन रे बुद्धि रे स्मृति आसिला मो बाबांकर बाबा मोर। एही स्मृति द्वारा ही जन्मसिद्ध अधिकारी होइथिल। एही स्मृति ही सर्वशक्तिर चाबी पालटी गला। एही स्मृति ही सुवर्ण चाबी अटे। मो बाबांकर अर्थात मो आत्मा अटे। जेतेबेले निश्चय होइगला जे मो आत्मा बाबांकर संतान, सेतेबेले निश्चय करिबा पई केते समय लागिथिला? गोटिए सेकेंडर सौदा होइथिला ना? गोटिए सेकेंड रे ही संपत्तिर अधिकारी होइगल। अधिकारी तो समस्ते होई जाइछ। कौन समस्ते अधिकारी होई जाइछ ना एबे हेउछ?
होई जाइछ तो पक्का अटे तो अच्छा डबल विदेशी संपत्तिर अधिकारी होई जाइछ पांडव माने होई जाइछ पक्का पक्का बहुत भल कथा अधिकारी मानक अभिनंदन। अधिकारी रूप में बाबा द्वारा सर्वशक्ति गुड़िक विशेष भाव में प्राप्त होइछि तो जदि मिली तेबे गोटे हाथ उठाओ। सर्वशक्ति मिल जाइछि ना ना काहाकू 8टी शक्ति मिली काहाकू 6टी शक्ति मिली निजकू तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहूछ केवल शक्तिवान कहूना सर्वशक्तिवान कहूछ। आग धाड़ी बसिला वाला सर्वशक्तिवान अट बाप दादा सर्व शब्द उपरे पचारुछंती समस्ते सर्वशक्तिवान अट ना केही केही शक्तिवान मध्य अछंती केही अछ कि जीए कहूथिबो मु सर्वशक्तिवान तो नुहे किंतु शक्तिवान अटे एभली केही अछंती कि नाहांती केही हाथ उठाउ नाहांती समस्ते मास्टर सर्वशक्तिवान अट ना अच्छा तेबे बाप दादा पचारुछंती हे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा माने तुमे प्रकृतिर मायार स्वभाव संस्कारर वायुमंडलर प्रत्येक परिस्थिति रे सर्वशक्तिवान अट तो प्रकृति माया संस्कार वायुमंडल बा संग दोष एही पांचोटी जाकू निजर शक्ति आधार रे अधीन करी रखिछ तो एहा 5 मुंड वाला साप अटे एही साप उपरे बा तार 5टी जाक मुंड उपरे अधिकारी होई नाच करूछ तो ना कौनसी गोटिए मुंड को बाहर करी से तुम उपरे नाच करुछि। साप मध्य बहुत भल नाच करे ना तेबे कौनसी गोटिए मुंड तुमको नाच देखाइबा पई आसु नाही तो केबे केबे तार खेल देखिबा को भल लागु नाही तो खेल देखिबारे लागी पडु नाहं तो 5टी जाक साप को गलार माला करी देइछ ताकू शेष नागर सज्जा करी देइछ तो नाच करिबार मंच करी देइछ तो तुम मानकर अंतिम समयर स्थिति महादेव तपस्वी देव अशरीरी स्थिति वाला देवात्मा फरिश्ता आत्मा प्रभृति स्मारकी रे एही सबु साप गुड़ी को गलार माला रूपरे देखाइछंती। जेतेबेले तुमे एही भली माला पिंधुछ सेतेबेले जाई बाबांको माला रे भल नंबर रखी पाखापाखी दाना हेउछ अर्थात विजय मालार पाखापाखी दाना होई जाउछ। बाप दादा पूर्वर मध्य सुनाइछंती जे वर्तमान समयर स्थिति अनुसार विशेषकर सहन शक्ति एवं समस्या बा परिस्थिति गुड़ी को सम्मुखीन करिवार शक्ति कर्म करिवा समय रे आवश्यकता अटे। केवल मन एवं वाणी पर्यंत नुहे कर्म करिवा समय रे आवश्यक अटे। बाप दादा फलाफल रूप रे एही कथा देखिले जे पिलामानक भितरे शक्ति तो अछि एमिति नुहे जे कोनोसी शक्ति नाही ताहा नुहे किंतु असुविधा कौन रहुछि जानिछ जेउ समय रे जेउ शक्ति को जेउ विधि रे कार्य रे लगाइबा उचित ताकू सही समय रे यथार्थ विधि रे व्यवहार करिबारे पार्थक्य आसी जाउछि। स्मृति मध्य अछि किंतु स्मृति को समर्थ स्वरूप रे आनी पारु नाहंती। स्मृति अधिक रहुछि किंतु समर्थी केबे कम होई जाउछि केबे ठीक होई जाउछि। एमिति तो स्मृति ही तुम मानकु संपत्तिर अधिकारी करी देइछि किंतु प्रत्येक स्मृतिर समर्थी विजयी करी विजय मालारे पाखापाखी दाना करी थाए। तेणु सही समर्थी गुड़ी को स्वरूप रे आण। मन भितरे अछि बुद्धि रे मध्य अछि किंतु तुमर स्वरूप रे प्रत्येक कार्य रे सबु प्रकारर समर्थी प्रत्यक्ष रूप रे देखा जाऊ। तेबे स्मृति दिवस को तो बहुत भल भाव रे पालन करिल। एबे समर्थी गुड़ी को स्वरूप रे परिणत कर। जदि काहाकू भी देखुछ तेबे तुमर नयन द्वारा ताकू समर्थ स्वरूपर अनुभव हेउ। तुमर प्रत्येक वाणी द्वारा अन्य आत्मा माने मध्य समर्थ होई जांतु एवं समर्थिर अनुभव करंतु।
ତୁମର ବାଣୀ ସାଧାରଣ ନ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥିର ବରଦାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଅ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଏହିଭଳି ଅଟ ତ? ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥି ଦିଅ। ଶିବ ବାବା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଭ୍ରମଣ କରାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଭ୍ରମଣ କରାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କେତେ ହୋଇଥିବେ? ସାକାର ସମୟର ରଚନା ଠାରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସମୟର ରଚନାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରଚନାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ପ୍ରକଟ କରାଇଥିଲେ। ଶୁଣିପାରିଲ? ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲ ନା? ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବହୁତ ନିକଟରୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସିଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ତଳକୁ କର। ଯେଉଁମାନେ ସାକାର ସମୟର ରଚନା ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଭାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବତନରେ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତ ଏଠାରେ ବସି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବତନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତୁମର ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ସେଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତନରେ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଡକାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ବାପଦାଦା ହେଉଥିଲେ। ବାପଦାଦା ସେହି ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଦାଗ ହୀରାର ଚମକୁଥିବା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଚମକୁଥିଲା। ତେବେ ସେହି ବେଦାଗ ହୀରାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକଟ କରିବ ତେବେ ଦେଖିପାରିବ ତାହା କେତେ ଶୁଭନୀୟ ଅଟେ। କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା? ପ୍ରକଟ କରିଲ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଲ? ଟିଚରମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଲ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଲ? ମିଠା ମିଠା ମାତାମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଲ? ମାତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶେଷତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ମାତାମାନେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରି ଦେବୀ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ତ ମାତାମାନେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ବାପଦାଦା ଆଜି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରଚନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭ୍ରମଣ କରାଇଥିଲେ। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛୁଟି ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲର ଖେଳ କରାଇ ନାହାନ୍ତି। କେହି ତ ସାଗରର ଲହଡ଼ିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ କେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, କେହି କେହି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରଚନାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଭା ଥିଲା। ଶେଷରେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସର୍ବଦା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଜିର ସ୍ମୃତି ଦିବସର ବିଶେଷ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସମର୍ଥିକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖ ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚାहे ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଚାहे ମୁଖର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାहे କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥାଉ ତାକୁ ସମର୍ଥ ହେବାର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ନିଜର ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ନେହ ଦିଅ। ବାପଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଆତ୍ମା ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାଥିରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ
ସାହସ ତଥା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସମାଧାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଳନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦେବାର ପାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଅତି କମ୍ରେ 9 ଲକ୍ଷ ତ ଦରକାର ନା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ବରଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଭରି ଚାଲ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପାଳନା ଦେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏସବୁ ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛ ଏବଂ ନ କରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରକମ୍ପନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ସେବା ତ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପାଳନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ, ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଚାହେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଚାହେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଚାହେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଚାହେ ଆଜିକାଲିର ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ହୃଦୟର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ହୃଦୟର ଭାଷା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ପଦମ ଗୁଣା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ହୃଦୟର ନିକଟତମ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ତଥା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରୁଥିବା ଉଡ଼ିବାର କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଏଠାକାର ଆବୁ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ସଙ୍ଗମ ଭବନର ସେବାଧାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଛୋଟି ନେବା ଏବଂ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବାର ସେବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେବା ନୁହେଁ। ଏମିତି ତ ଶାନ୍ତିବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ରାତିରେ ଚେଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ନିବାସୀ ତଥା ମଧୁବନର ଚାରିଭୁଜାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ ଦାଦା ଆମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ୍ ଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଶୁଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି,
जे केते प्रकारर धर्म एवं कल्चर अर्थात संस्कृतिर पाचेरी को अतिक्रम करी ब्राह्मण जीवन रे पहुँची जाइछन्ति। ब्राह्मण कल्चर वाला होई जाइछन्ति एवं जना मध्य पड़ुनाही जे माने अन्य कोनोसी देशर बोली एही भारतर ही अटंती एवं सबुबेल पाई भारतर होई रहिबे। सेथिपाई डबल विदेशी मानक मध्य बहुत बहुत अरब खरब बार अभिनंदन अभिनंदन। बहुत भल। वरदान दैहिक स्मृति ठारू दूर रे रही परमात्मा स्नेहर अनुभव करुथिबा कमल आसनधारी भव। दैहिक स्मृति ठारू दूर रे रही परमात्मा स्नेहर अनुभव करुथिबा कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्मा मानकर श्रेष्ठ स्थितिर प्रतीक अटे। एही भली कमल आसनधारी आत्मा माने दैहिक स्मृति ठारू स्वतः ही दूर रे रही थांती। सेमानंकु शारीरिक चेतना निज आड़कु आकर्षित करि न थाए। जेपरि ब्रह्मा बाबांकर चालिबा बुलिबा समय मध्य निजर फरिश्ता स्वरूप बा देवता स्वरूपर स्मृति सर्वदा रहुथिला, सेही भली तुम मानकर मध्य स्वाभाविक भावरे आत्म अभिमानी स्थिति सबु बेले रहु। तेबे कुहाजिब शारीरिक चेतना ठारू नियारा अर्थात अलगा। एही भली देहर चेतना ठारू नियारा रहुथिबा आत्मा माने ही परमात्मांकर प्यारा अर्थात प्रिय होई जांती। स्लोगान तुम भितरे थिबा विशेषता बा गुण गुड़िक प्रभुंकर प्रसाद अटे। सेगुड़िको मोर बोली भाबिबा देह अभिमान अटे। तुम भितरे थिबा विशेषता बा गुण गुड़िक प्रभुंकर प्रसाद अटे। सेगुड़िको मोर बोली भाबिबा देह अभिमान अटे। ओम शांति।